श्रीरुद्रम चमक विभाग पंचमोनो वाक। हरः ॐ। अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पत्यश्च मे हिरण्यञ्च मे अयश्च मे शीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म औषधयश्च मे कृष्टपञ्चञ्च मे अकृष्टपञ्चञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशवारण्याश्च यज्ञेन कल्पताम्। वित्तञ्च मे वीतिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे। अर्थ। हे रुद्र भगवान, આપણી કૃપાથી પથ્થર, માટી, ડુંગર, પર્વત, રેતી, વનસ્પતિ વગેરે ગૃહ નિર્માણના સાધનો મેં કરેલ યજ્ઞકર્મના ફળ સ્વરૂપ મને પ્રાપ્ત થાવ. સોનું, પોલાદ, સીસુ, કલાઈ, લોખંડ, તાંબુ વગેરે ધાતુ સમૂહ મેં કરેલ યજ્ઞકર્મના ફળ સ્વરૂપ મને પ્રાપ્ત થાવ. અગ્નિ, જળ, લતાવલ્લરી, ઔષધિ, ખેતીથી ઉત્પન્ન ધાન્ય, આપમેળે ઉપજનાર ધાન્ય, પાળેલ પ્રાણી, વન્ય પશુ મારા યજ્ઞકર્મથી મને પ્રાપ્ત થાવ. સંચિત ધન, પ્રાપ્ત થનારું ધન, ઐશ્વર્યયુક્ત સંતાન, અર્જિત ઐશ્વર્ય, ચળ અચળ સંપદા અને નિવાસસ્થાન આપની કૃપાથી અમને અમારા યજ્ઞકર્મથી સુલભ થાવ. કર્મ કરવાની અનુકૂળતા, કર્તવ્ય પૂરું કરવાનું સામર્થ્ય, સંકલ્પ સિદ્ધિ, ભાવિ સુખ, ઈચ્છિત વસ્તુઓની પ્રાપ્તિના ઉપાય અને ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ મને મારા યજ્ઞકર્મથી સુલભ થાવ. अर्थ। हे रुद्रदेव, आपकी कृपा से और मेरे द्वारा किए गए यज्ञ कर्म के फल स्वरूप मुझे सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मिट्टी, गोवर्धन आदि छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेतीली भूमि, वनस्पतियाँ आदि गृह निर्माण का सामान प्राप्त हो। उसी तरह सुवर्ण, लोहा, तांबा, कांसा, सीसा तथा रांगा ये सब धातु समूह मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी पर अग्नि की तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण, पकते ही सूखने वाली औषधियाँ, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाले तथा बिना जोते बोए स्वयं उत्पन्न होने वाले अन्न, गाय भैंस आदि ग्राम्य पशु तथा हाथी सिंह आदि जंगली पशु, पूर्वलब्ध तथा भविष्य में प्राप्त होने वाला धन, पुत्र आदि तथा ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो। स्थावर जंगम धन और निवास स्थान, कर्म करने की अनुकूलता, कर्तव्य पूर्ण करने का सामर्थ्य, संकल्प सिद्धि, प्राप्ति योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति ये सब मुझे प्राप्त हो। મનના ભાવ 100% છે, ઉચ્ચારણ 19-20 હોઈ શકે તે માટે ક્ષમા. मन के भाव 100% है, उच्चारण 19-20 हो तो क्षमा.